nakalimutan pa kami sa part 9, kaya papakita na namin sa iyo yung bag na to. Di ba cutie pie? Tapos ito guys, may nakalimutan ako. Ito guys, maganda yan guys. Pag ginaganyan ko, nabuka bigla-bigla. Tapos, itong Chromie. Scenario din siya, guys. Tapos, itong putsa ko na to. Guys, ito din pom-pom-pom na to. Ayan, guys. Bye! See you to part 11 pag meron na akong bago. Bye!